Hello everyone! So, padulong din yung Dalipuga Falls. And then, I think nakalago dito kay 2015. Nataw na to later yun sa update na dito. Bye for now! Nunong sa midiri kay magpalit o subaonon na fish. Papasok pa lang din. Okay, nanay subaonon. Let's go! Sila! Where? Hello, Karen! Hello! Ubay gid bi ani mga ligo. Okay. Hello. Yes. Tag-uling, check. Oh. Okay, padulong nami. Okay, padulong nami. Sino tawag sa falls dito, ya Pampam? Ito kalbin pampapol sa kalbin. Ah, so andiri Dalipuga lang. Dalipuga Falls. Ah, okay. Dalipuga Falls yun lagi sakto. Adventure begins. Going to Dalipuga Falls, everyone. Hi guys! Say hi to my vlog! Saka pa? Dili. Hi guys! Ay, abot na ta! Abit na ni maabot. On our way. On, in, up, alas. God, abot na be! Look at! Wow! So relaxing. Hala, lingaw kayo mga bata. Nice kayo! Nice kayo! Kuway na misa. Wow! Look at everyone! Say hi! Oh, nice kayo! Dito ta. Nya. Wow! Hello guys, abot namin sa Dalipuga Falls. Sa ingon na yung update no. Nice kayo siya kay lalo. Mag-enjoy, pwede ka mag-dive. And kusog kay ang tubig today.